आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीक म्हजे बरोबर आसा गोवा समग्र शिक्षाचे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शंभू गाडी आणि डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग सेक्शन आणि बालभवनचे डायरेक्टर श्री मनोज सावळेकर. आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो एक मेन उद्देश म्हणल्यार अनरेकग्नायज्ड स्कूल्स. अशें आमच्या निदर्शनाक हाडलां थोड्यांनी की गोंयांत थोडी स्कूल्स चलता जी रेकग्नायज्ड ना. आतां स्कुला बद्दल तुमकां सांगता, आमची पयली ते 12वी पर्यंत स्कुलां आसा ती एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्स तांचे पयली परमिशन आनी मागीर रेकग्निशन आसता. स्कुलां फ्रॉम स्टँडर्ड 1st to 12th तातूंत एडेड आनी अनएडेड स्कुलां येता. आनी आतां आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या. हे आतां 3रे वर्स जातलें आनी त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे फावंडेशनल स्टेज म्हणल्यार फावंडेशनल 1, 2 आतां 3 जातले. म्हणल्यार पयलींची नर्सरी, KG1, KG2 ही जेन्ना प्री प्रायमरी आमी पयलीं म्हणटाले ती रेकग्नायज नासताली. प्री प्रायमरी स्कूल जी गोंयांत आसा ती आमी फक्त रजिस्टर करताले. सो दे वर ओन्ली रजिस्टर्ड. आतां ते नॉर्मल स्कुलिंगा भशेन जाल्ल्या कारणान ही प्री प्रायमरी स्कूल जी आसा नर्सरी, KG1, KG2 हांकांय रेकग्निशन घेवचें पडटलें. सो आमी एक गुरुकुल विश्व म्हणून ऑनलायन एप 2 वर्सां फाटीं सुरवात केला आनी त्या एपांतल्यान ह्या प्री प्रायमरी स्कुलांक जांकां कोणाक प्री प्रायमरी स्कूल चलोवपाक जाय तांणी पयलीं एप्लाय करून परमिशन घेवपाक जाय. आनी हें परमिशन मेळटकीर मागीर परत सगळे तांचे कडेन फॅसिलिटीज आसा काय ना हें पळोवन तांकां रेकग्निशन दितलें. आतां थोडी शाळा आसा प्री प्रायमरी ती घरांनी चलता. खंयच्या एका रुमान असल्यो प्री प्रायमरी शाळा चलता. हांव अंगणवाडीचें उलयना, हांव प्री प्रायमरी नाल्यार पूर्व प्राथमीक शाळेचें उलयतां. आनी पेरंट्स भुरग्यांक त्या असल्या शाळांनी जांकां गव्हर्मेंटाचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे कसलेंच परमिशन ना थंय धाडटात. आनी मागीर 2 वर्सांनी ते रडटले कित्याक तांकां कळटलें की हे स्कूल आमी ज्या स्कुलान आपल्या भुरग्याक घालो ते रेकग्नायज ना. त्या खातीर अवेरनेस क्रिएट करपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या. आतां हे नर्सरी, KG1, KG2 प्री प्रायमरी जे आमी पयलीं म्हणटाले ताका पयलीं परमिशन आमी प्रोविजनल परमिशन दिला. कित्याक आमी रेकग्निशन केन्ना दिवपाक शकतले ते जर ह्या गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्सान एमेंडमेंट करतकीरूच आमकां ते परमिशन दिवपाक मेळटलें आनी रेकग्निशन. सो त्या खातीर आमी जेंचे कडेन सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ल्हानसो प्ले ग्रावंड अश्यो ज्यो फॅसिलिटी सेपरेट बॉयज गर्ल्स टॉयलेट अशें आसा तांकां प्रोविजनल परमिशन आमी दिलां. आनी मागीर बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज जर आसल्यो आनी त्या भायर आनी एक इम्पॉर्टंट कंपोनंट आसा ते ह्या स्कुलांनी NEP इम्प्लिमेंट करपाची सगळी तयारी केल्या जाल्यारूच तांकां आमी परमिशन फूल प्रूफ परमिशन दितले. सो SCRTन एक कमिटी जातली आनी हे पंचकोशात्मक जे शिक्षण आसा ते दिता काय ना हें पळोवपाक एक टीम आसतली. ती टीम विजीट करतली आनी मागीरूच ह्या स्कुलाक रेकग्निशन मेळटलें. हो प्रोसिजर जावपाक मातसो टायम लागतलो. त्या खातीर आमी हांकां प्रोविजनल परमिशन दिल्लें आसा. सो हांव पेरंट्सांक सांगूंक सोदतां की तुमी ह्या शाळेंत जेन्ना तुमी एडमिशनाक वता तेन्ना पळयात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचे रेकग्निशन ऑर परमिशन आसा काय ना तें. जर रेकग्निशन ना, परमिशन ना जाल्यार त्या स्कुलान आपल्या भुरग्याक एडमीट करूं नाका. तें शिक्षण फुडल्या खंयच्याच एडमिशनाक आमी कन्सिडर करचें ना. तशेंच हांव त्या स्कुलाकूय जी असले स्कुलां चलयता गॅरेजीन किंवा खंयच्या एका रुमान स्कुलां चलयता तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी परमिशनाक एप्लाय करचें आनी जर तेंचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटीज घेवपाची जर कुवत आसा जाल्यारूच असली स्कुलां स्टार्ट करची. कित्याक फुडें नाल्यार तांचेर जर सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपाची पॉसिबिलिटी ना जाल्यार त्या भुरग्याचे भवितव्या कडेन ते खेळटा अशें आमी धरतले. सो हांव सगळ्या असल्या स्कुलां चलयता तांकां रिक्वेस्ट करता
की जर ते इल्लिगली स्कुलां चलयता जाल्यार तांणी ते बंद करचे. थोड्याच दिसांनी आमचे तालुका लेवल ऑफिसर्स, झोन लेवल ऑफिसर्स सगळे सर्वे करतले आनी अशें जर स्कूल खंय आसा जाल्यार ताजेर आमी एक्शन घेवपाक आतां स्टार्ट करतले. कित्याक एज पर रूल इल्लिगली असले स्कूल चलोवप इज पनिशेबल ऑफेन्स. ताका फायन आसा, 50,000 पर्यंत रुपयाची फायन आसा. आनी जर आमी सांगले तरी आसतना स्कूल चलयले जाल्यार एवरी डे 10,000 अशी ती फायन आसा. तो उगीच कोणाक त्रासान घालपाचें जर ते पेरंट्सांक ऑर जे स्कूल चलयता अशें आमकां हें ना, आमची इच्छा ना. पूण जर तशी गरज पडली जाल्यार जे भुरग्यांच्या भवितव्या कडेन खेळटा तांचेर आमी एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना. अजून पर्यंत तशी डिटेल स्टडी हांव करूंक शकना. कित्याक थोडीं स्कुलां अशीं आसा जी नॉन फॉर्मल एज्युकेशन शिकयता. नॉन फॉर्मल एज्युकेशन आमच्या परव्यून येना. सो त्या खातीर जर ते नॉन फॉर्मल एज्युकेशना खातीर इन्स्टिट्यूशन चलयता जाल्यार आमी ताचेर कांयच एक्शन घेवंक शकना. पूण ते जर फॉर्मल एज्युकेशन जर शिकयता जाल्यार आमचें परमिशन आनी रेकग्निशन मस्ट. सोडून 2 कॅटेगरी ऑफ स्कुलां, एक नवोदय विद्यालया आनी दुसरें केंद्रीय विद्यालया, ते सेंट्रल गव्हर्मेंट परमीट करता. बाकीची सगळीं एडेड आनी अनएडेड स्कूल्स तांकां डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनचें परमिशन आनी रेकग्निशन कंपल्सरी. One more thing is that it's almost I have received one complaint, that is why I had to take this. complaint stating what? One complaint has come from one politician because that child who was admitted in one school is not getting admission in the other school. So he approached me. I said that is not a recognized school. So that is how it came to light. So since somebody came to you with a complaint, No parent came to me. One politician has approached me with a note. But were you aware that these things were going on earlier? No, we were not aware. Because we are at the end of the academic year. Exams started to जालो, exams started काबार जालो. It should have been at the starting of the academic year, to the end of the academic. So आता कोणान स्कॉलान गेल्या पळय आमचे कडेन काबार केला तेंचे कितें जाता? See, very व्हडलो issue ना. There is no big issue because as per the Right to Free and Compulsory Education Act, up to 8th standard, even if the child has not gone to any school, we can admit that child in any school. There is no issue. So even if they have gone to a school which is not recognized, we can admit that child in any school. The issue is some of these schools are affiliated to the boards which are not Indian. They claim that they are affiliated to some foreign board. But let me tell you, affiliation to any board comes only at the 9th standard, not prior to that. So म्हणजे पयलींचे 9th स्टँडर्ड पयलीं जितले स्कूल्स फॉरेन बोर्डाक एफिलिएटेड म्हणटानी चलयता दे आर इल्लीगल म्हणटा ते. See, whether you are starting nursery or first standard or 5th standard, as per the current situation, सध्या कशें आसा, नर्सरी KG1, KG2, प्री प्रायमरी ते आमी परमिशन आनी रेकग्निशन दिनाशिल्ले, आमी फक्त रजिस्टर करताले. फर्स्ट ऑनवर्ड्स आमचे परमिशन एज पर रूल 31 कंपल्सरी आशिल्ले. फर्स्ट स्टँडर्ड, 5th स्टँडर्ड, 8th स्टँडर्ड आनी 11th जांकां कोणाक आमी परमिशन दिलां तांकां रेकग्निशन आसा. हे स्कुलां आमी पळयता. पूण त्या भायर थोडीं स्कुलां अशीं आसा वीच आर नॉट इवन परमिटेड. एक परमिशनाक एप्लाय केले, इट डजंट मीन दॅट अ स्कूल इज परमिटेड. ताका प्रोसिजर आसता. आमचे कडेन प्रत्येक वर्सा 70 ते 80 एप्लिकेशन येता फर्स्ट स्टँडर्डाक, 5th स्टँडर्ड आनी 11th मेळून. आमी एवरी एप्लिकेशन आमी प्रोसेस करता. आनी प्रोसिजर कितें आसता, आमचो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आमी घेता. थंय क्लासरूम आसा, ग्रावंड आसा, हें पळयता. आनी त्या भायर सभोवताच्या स्कुलाचें आमी नो ऑब्जेक्शन मागता. ऑब्जेक्शन ऑर नो ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन जर कोणाचें आसा तें आमी आवटरायट रिजेक्ट करता. दुसरो पॉयंट ऑफ रिजेक्शन इज कोणूय प्रायमरी स्टार्ट करपाक मागता इंग्लीश मिडियम, आमी रिजेक्ट करता. बिकॉज गव्हर्मेंटाची पॉलिसी अशी आसा, प्रायमरी एज्युकेशन शूड बी इन लोकल लँग्वेज, कोंकणी, मराठी. आतां तरी आसतना थोडी अनएडेड स्कुलां आमी इंग्लिशीन दिल्ली आसा थोडी. तुम्ही म्हटलं तर प्रोविजनल सध्या प्री प्रायमरी बरोबर ते प्रोविजनल दिलं ते दॅट इज वॅलिड ना, इट इज नॉट फायनल. पण फायनल केन्ना जातले? फायनल म्हणल्यार आमी पळय कितें जालें, जेन्ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयली तेन्ना थोडे ऑलरेडी प्री प्रायमरी स्कुलां चलयताले.
आमी तांकां ती बंद करा म्हणून सांगूंक शकना, कित्याक दे वर डुईंग अ गूड जॉब. बरें, थोडी फर्स्ट फ्लोराचेर चलताली, थोडी गॅरेजीन चलताली, म्हणजे शटर आशिल्ले हातून. तो आमी तांकां टायम दिला की सफिशियंट टायम मेळटगीर तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करचें आनी मागीर तांकां टायम मेळटलो हें परत करपाक. तुम्ही इन्स्पेक्शन करता. हय, आमचें इन्स्पेक्शन, फिजिकल इन्स्पेक्शन जातलेंच. क्लासरूम, टॉयलेट हे ते आसा काय ना. त्या भायर एकाडेमीक इन्स्पेक्शन जातलें SCRTचें. ते NEP सारकें इम्प्लिमेंट करता काय ना तें पळोवपाक, मागीरूच रेकग्निशन मेळटलें. फॉरेन जे एफिलेटेड म्हटलें, कित्याक आतां खुबशे गोव्यान फॉरेन एफिलेटेड स्कूल्स मनोरंजन जावपाक स्टार्ट जाल्ले आसा. ताका तें सांगलें तुका की एफिलिएशन टू बोर्ड केन्ना येता? 9वेच्यान, ताच्या पयलीं न्ही. सर तुम्ही एक्शन केन्ना घेवपाक चालू करतले? आतां तुमी हें केलां, अवेरनेस केला, बट एक्शन केन्ना जातलें हेचेर? एक्शन म्हणल्यार फाल्यां भुरग्यांचो आमी त्या फ्युचर पिड्यार जाता न्ही हितून. फ्युचर पिड्यार जर जावं तेणें आफ्टर 9 जर तेणें सपोज थंयच तो कंप्लीट केलें जाल्यार भुरगो त्या स्कुलान शिकून जर गोंय इंडियेच्या भायर वता जाल्यार आमकां कांय करूंक शकना न्ही आमी. तुमकां ती एक केस येयली की ताका हय. एडमिशन फुडें मेळना जालें, अशें जर फुडें येवपाक लागलें मागीर तेंचे फ्युचर पिड्यार जातलें हय, ना? त्या खातीर अवेरनेस केला. आनी अशे जर केसी आसा ते फॉर्मल स्कूल चलयता म्हणून प्रूव जाले जाल्यार एक्शन घेवचें पडटलें. पूण फाल्यां समज ते क्लेम करता आमी फॉर्मल शिकयना, नॉन फॉर्मल शिकयता, जाल्यार आमी कांय करूंक शकना. पूण एक सरप्रायझींग तुमच्या सायडीच्यान म्हणटा पळय ते सारकें न्ही. त्याच खातीर हाज्या फुडें जेन्ना आतां सद्या ताका लॉ ना न्ही, प्री प्रायमरीक आमचो कांय रूल लागना. रूल लागता ते फर्स्ट स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स. सो जेन्ना आमी ते एमेंड करतले आनी प्री प्रायमरीकूय आमकां रिक्वायर म्हणून रुल्सान येतले, तेन्ना ते इम्प्लिमेंट करूंक शकतलो. रायट नाव इफ आय टेल देम दे विल आस्क मी अंडर वीच प्रोविजन यू आर आस्किंग मी दीस. So your fines remains once you do a complete survey. समज तुमकां इतली मेळ्ळी, those fines, complaints, everything will follow. येस, डेफिनेटली प्रोसिजर करचोच पडटलो न्ही एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रूल्स. आनी त्या भायर RT, रायट टू फ्री एंड कंपल्सरी एज्युकेशन, देर इज क्लियर प्रोविजन. बट इफ इट इज प्री प्रायमरी, RT डजंट कवर दॅट. RT इज फ्रॉम 1st to 8th. But what happens to those students then? See, students, you need not worry. As per the rule, if somebody is running the school illegally, it is the duty of directorate to shift the students to a regular recognized school. Students will not be at a loss. पण अशें म्हणून मुद्दम पेरंटांनी थंय धाडपाचें ना. देर इज अ प्रोविजन. भुरग्याचो लॉस जावचो ना. एंड अगेन एज आय मेन्शन टू यू, अप टील 8th standard, even if they have not gone to any school, no need to worry. भुरग्याचो लॉस जावचो ना. आणि आता कितली रजिस्टर्ड प्री प्रायमरी स्कूल? प्री प्रायमरी स्कूल रजिस्टर्ड मोर दॅन 700 आसा रजिस्टर्ड. आनी ऑनलायन एप्लाय केले आमकां अरावंड 800 प्लस एप्लाय केले. तेजी खरें एप्लाय केल्या ऑनलायन. तातूंचे आमी मोर दॅन 400 फिजिबिलिटी रिपोर्ट घेतला. But do they have that all facilities which you are talking about? That is why we are giving them provisionally. So provisional कितले दिल्या? More than 400 Out of 700. out of 700 plus provisional, because we have to give them sufficient time to create the infrastructure. Overnight काय जायना न्ही. So at least 1-2 years we had to give, because they are doing a good job. बरं. So not for English न्ही, इंग्लिशीक ना. Pre primary language आमी वचूना. That will be decided by the committee which will visit, and they will make sure that कित्याक हाज्या पयलीं कितें जातालें, लँग्वेज बी मागीरूच जातालें न्ही. प्री प्रायमरी वॉज ओन्ली प्रेपरेशन ऑफ द चायल्ड फॉर नॉर्मल स्कुलींग. ते फक्त प्ले वे मेथड आसताले. आतां प्ले वे मेथडा बरोबर लँग्वेज आनी न्युमरल्सूय ते न्युमरल इंग्लिशीनूच आसतली. खंयचीय कोंकणी, मराठी, इंग्लीश कितेंय जाल्यार the same numbers will be used. But local language, yes, we are for Kokani or Marathi. सर ऑनेटेड स्कूल आसा ती Unaided school आसा पळय न्ही, प्रत्येकान बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ एकाडेमीक इयर फी स्ट्रक्चर एप्रूव करून घेवपा जाय डायरेक्टरेटा कडल्यान. आनी ती रेगुलरली येता तांची. आनी ड्यू टू हायकोर्ट जजमेंट मॅक्झिमम परमिसिबल हायक इज 15%. 15%च्या सकयल जर हायक आसा जाल्यार वी परमीट. मोर दॅन 15% आसा वी डोंट परमीट. सो बट आमचे जे एप्रुवल आसता इवन बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ एकाडेमीक इयर ते तांणी डिस्प्ले करपाचें आसता. एप्लिकेशन आयल्या तुमकां कितें वर्सा? रेगुलरली आसता, चालू आसता तें. म्हणून जर ते हँडल करता एवरी इयर एवरी स्कूल हॅज टू एप्लाय
फी स्ट्रक्चर अप्रूवल. Okay. आणि रोबोटिक अँड कोडिंग ह्या वर्सा प्रायमरी स्कुलांक बी एप्लाय जातले. ना रोबोटीक कोडिंग एंड रोबोटीक 6th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्सूच जाता आता आनी ताच्या पयलीं ना पॉसिबिलिटी ना. तेका एक्स्ट्रा कितें पे करची पडटा अशें कित्याक कोडिंग अँड कोडिंग एंड रोबोटिक्स इज फ्री. गव्हर्मेंट एडेड स्कुलान इट इज फ्री. पयशे एक पयसो दिवपाची गरज ना. अनएडेड स्कुलांनी अनएडेड स्कुलान ते एप्लाय करूना. अनएडेड स्कुलान जर तांचो हांवें डिस्कस केल्ले डॉक्टर विजय बोर्जिसा कडेन हू इज प्रोजेक्ट डायरेक्टर की अनएडेड स्कूल ते एडॉप्ट करूंक शकना कित्याक ताका पेटंट आसा. सो इट इज स्कीम ओनली फॉर गव्हर्मेंट एंड एडेड स्कूल. सर रिओपन एप्रिलान जातलें स्कूल रिओपन सद्या आमच्या सर्क्युलरा प्रमाणे 1 एप्रिलाच्यान. आनी ऑब्जेक्शन अशें स्कुलांनी कोणें कांय दिवना न्ही. स्कुलांनी ऑब्जेक्शन तशें कांय दिवना. थोडे PTA आमकां सजेशन्स आयल्या. थोडे म्हणटा 1 वीक जातकीर करा. थोडे म्हणटा जुनान 15 तारखेर मागीर करा. सगळ्याचें ओपिनियन ते बिकॉज सी हे डिसिजन आसा पळय न्ही ते कमिटी ऑफ एज्युकेशनिस्टांनी मेळून घेतला आनी गव्हर्मेंटान ते एप्रूव केला. सो पयलीं पळया न्ही कशें आसा तें. उगीच कशें पयलींच बोवाळ कित्याक आमचो सेक्रेटरी सर जर सदांच सांगता की आपूण फिडबॅक घेता भुरग्यां कडल्यान आनी भुरग्यांक कांय प्रॉब्लम ना. भुरगे म्हणटा आमी एप्रिलान ग्रावंडार वचून खेळटा आमकां कांय गरमी जायना. स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं बुकां स्कुलान पावतलीं फिजिकल कॉपीज. So how long holidays they will have this time? हॉलिडेज पळय हॉलिडेज सदां एकूच म्हयनो आसतालो मे म्हयनो. आतां कांय चेंज जावना. मे म्हयनो मे म्हयने हॉलिडे आसतलेच सगळ्याक भुरग्यांकूय आनी टिचराकूय. पूण जर एप्रिलान जेन्ना तुमी स्कूल स्टार्ट करता मेन तुमी सुटी जाले 1 म्हयनो तेजी स्टुडंट लिंक तुटची ना स्टडी करपाक. मदीं तो व्हडलो गॅप जातलो 1 म्हयन्याचो. आनी परत जुनान स्टार्ट करता. पळोवया जाता जाल्यार मागीर वील गो टू कमिटी अगेन एंड मे बी वी कॅन रिथिंक. एटलिस्ट ट्राय करुया न्ही. कित्याक पयलींच नेगेटीव कित्याक उलोवया. लेट अस ट्राय. लेट अस बी पॉझिटीव. आतां कोविडाच्या वेळार पळय तुमी म्हाका सगळ्यांनी बरो सपोर्ट केलो. पीपल वर एप्रिहेन्सीव कितें जातलें. सो दॅट टायम यू सपोर्टेड मी. नाव ऑल्सो यू सपोर्ट मी टू गिव पॉझिटीव. आतां काल पळय आमी एक सर्क्युलर काडला कितें भुरग्यांनी कॅनवास शूज घालचे म्हणून. 90% लोकांनी एप्रिशिएट केला. तरी आसतना थोडे म्हणटा न्ही डायरेक्टराक कमिशन मेळटलें आनी कितें. हांवें कितें शूजाचें हें शॉप घाला आनी आमी कितें आमको ब्रँड म्हणून कितें रेकमेंड केला ना न्ही. इट इज सोल्ली इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट. पेरंट्साचे तो लोक कंपेर करता तो एडिडास घालता. दीस डिफरन्स वील बी एलिमिनेटेड. तातूंत नेगेटीव कांय ना अशें म्हाका दिसता. तुमी म्हाका सपोर्ट करचो अशी म्हजी अपेक्षा आसा आनी तुमी करतले. थँक्यू व्हेरी मच.